Datuk Najib kata baru ni, bagi kita mandat sekali lagi, baru kita boleh buat transformasi. Saya jawab, sudah belah kali kasih mandat dah tak boleh dah. Yours truly, UMNO, is a sick party. You take some rest for 5 years, go and recuperate, go to ICU and repair. And we, God willing, we should be given a chance to take over. When we do take over, we have promised to do the right thing. After 4 or 5 years, you assess. Pakatan Rakyat, keadilan, you promise, you deliver. You tak promise, we chuck you out, we get a new government in. Sebab itu kita berjanji, Prime Minister kita 2 term maximum. Kemudian kalau ada Perdana Menteri, dia jangan dia Perdana Menteri, dia Menteri Dalam Negeri, dia Menteri Keuangan, dia sapu sana, dia sapu sini. Ini untuk dia gelang, subang, rantai. Cincin saya tak sebut, you sebut. Ya. Jadi ini sebab. Ya. Kemudian economic policy. Ini sentuh juga tentang Sabah. Itu bukan saja Sabah. Tengah orang dia salah faham. Dia ingat ini, oh we are giving too much to Sabah. No. Ini federal system. Ada kuasa negeri, kita bagi balik pada negeri. Kalau kita kata, oh tapi Sabah nak defense, kita no. Defense federal. Tetapi land, you. State civil service, you. Apa dia masalahnya? It is there in the constitution. Ini semua Selangor macam disebut tadi, itu pun diganggu. Sabah dan Sarawak tentu special case sebab dia kemudian bersama dalam Malaysia dan ada janji-janji tambahan. Macam royalty. Ada orang kata, Anwar ni apa? You nak jaga sangat Kadazan ni, Dayak ni, you boleh harap dia orang. Saya kata, apa dia jaga apa? Oh ni nak bagi duit banyak, royalty. Saya kata royalty, besok kalau Pulau Pinang ada minyak, royalty 20% juga. Sekarang Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, 4 negeri. Kadazan juga, Kelantan, Melayu, royalty juga. Ini bukan state punya fanatism. Sebab tu kadang-kadang kawan-kawan di negeri pun saya kata, don't play the state sentiment. Sebab orang Melayu baik pun ada, orang Melayu rompak pun ada. Orang Kadazan baik pun ada, Kadazan rompak pun ada. Yang patut kita lakukan apa? Defend our right. Get the right people. Defend the people's right. Defend your land. Defend your right. Ini yang penting. Tak kira kau. Ini yang penting yang kita ingat. Ya? Soal bahasa disebut, saya tak bimbang. National policy kita kena pertahan. Tapi masalahnya, macam Dara cakap tadi, itu in the context of what's happening now. It's a zero-sum game. You support national language, you ignore the importance of English. You support English, macam tak perlu ke bahasa. Now, we must come back to the national policy. This is Malaysia. There's a national policy. You must support the national language. Ya. Tetapi, you kena bagi, bukan sekadar bahasa Inggeris macam mana sekarang. You kena angkat semula penguasaan bahasa Inggeris as a very important second language. Saya selepas keluar penjara Sungai Buloh di Oxford, kemudian saya jadi profesor di Georgetown University, Washington DC. Sebab apa? Sebab saya dapat mengajar dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau saya dapat advantage itu, why? Because of the level of proficiency of the English language. Now, if I can have that, why do I deny my children, Malay children, Indian children, Kadazan children, from having that level of proficiency, that good command of the language? Maka itu cara kita
pendekatan kita dalam keadilan dan Pakatan Rakyat. It's not a zero-sum game. National policy, we must defend. But we cannot look at the present practice as the barometer or the yardstick, because it is applied and implemented in a very haphazard, lopsided manner. Jadi saya nak bagi jaminan, saudara, di bawah pentadbiran kita martabatkan kedudukan bahasa kebangsaan. Dan di bawah pentadbiran kita, kedudukan bahasa Inggris akan diangkatkan supaya menjadi bahasa penting dalam negara. Kaedah pelaksanaannya, bagaimana kita nak laksana begitu, yang seperti bicara, itu kita kena putuskan. Jangan buat keputusan politik. Biar kita panggil pakar-pakar pendidikan dan kita tengok pelaksanaan bagaimana boleh dia. Ini saja yang saya nak sampaikan. Saya nak pergi ke Belut, tapi saya nak ucap terima kasih. I'm very happy today. You see, to be back in Penampang. Dan saya minta anak-anak muda, terutamanya the youth. You know all this change from Arab Spring. Arab Spring means what? The most authoritarian, repressive, dictatorial regime, corrupt. Kita tengok Hosni Mubarak, Ben Ali of Tunisia, Gaddafi, and now Bashar Assad. Siapa yang boleh fikir ada kemungkinan perubahan? Tak ada. Rakyat miskin, tak ada pendidikan tinggi, tetapi remember, mereka boleh berubah. Dia campak sebab pemimpin-pemimpin yang korup. But you tahu siapa yang jadi catalyst, pencetus perubahan ini? Anak muda, the young. Ini bukan anak muda ambil RM20 dari Barisan Nasional. Dapat, dia ambil, tetapi dia masih guna dictate and habit of the heart dan pikiran yang waras. Saya beri contoh semalam di Tanjung Malim. Saya dengan Aziza masa election Perkhidmatan PAU 2008, kita jalan-jalan. Kemudian hari mundi ya. Jadi ada anak-anak Barisan Nasional duduk dalam 15 orang. Assalamualaikum Tun Sri. Saya waalaikumsalam. Okey. Assalamualaikum. Dia panggil juga lagi. Saya kata salam. Saya tak boleh lah, biasalah dengan BN ni kita angkat tangan je lah, salam kan lah. Tak ada nak pergi baik sangat. Dia tidak tu sering tengok lah. Saya pun tengok lah. Terus semua pakai BN. Bila saya tengok aja, saya dengan Aziza tengok, dia angkat baju dia, tengok muka Anwar Ibrahim dalam. Jadi, saya kata, macam mana ni? Tak ada Datuk. Ini hati, undi dalam. Saya kata ni luar RM400. So saya nak nasihat kawan-kawan anak-anak di Penampang, you be intelligent, be smart. Money you can take, baju you can take, boleh pakai. Nak makan pakai baju BN, makan. Lepas tu datang kerja keadilan Penampang. If you do that, we will win. Sabah will be governed by Pakatan Rakyat. Putrajaya kita mampu tawan bila rakyat sedar dan berani. Ingat, for what? To commit the crime? To steal our land? No. With the promise, with a strong mission, we must change for the better. Enough of corruption, enough of injustice. We must change. Who are the we? We, the people. Where do we start? We start from Penampang. Terima kasih.